Hi guys, good morning, good afternoon, good evening, according to the time that you are watching this video. In this video we are going to be working in 9 different activities that belongs to the activity book of March. So I need to ask you that follow the instructions and try to do it the best you can. Pay attention in the pronunciation because in many activities I'm gonna ask you that send me as evidence audios with your pronunciation or reading aloud. I hope that you and your family are okay. And let's start. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo a la hora que estén viendo este video. En este video vamos a estar trabajando en 9 actividades que corresponden a este cuadernillo del mes de marzo. Y les quiero pedir que sigan atentamente las instrucciones, sobre todo en las pronunciaciones, ya que en algunas o bastantes evidencias que de la gran mayoría de las actividades que les voy a pedir que manden audios con su pronunciación en lecturas o vocabulario en voz alta. Así que vamos a empezar. Actividad número 1. Activity number 1. Problems at school, part 1. Problemas en la escuela, parte 1. Look at the pictures and match them to the adjectives by writing the letter that corresponds to each of them. So you have A, B, C, D, E, F, and G. You have 7 different adjectives. Tienen 7 diferentes adjetivos that you need to place them in the corresponding picture in these squares, the letter that belongs to each one of them. So let's start by pronouncing the adjectives. Try to repeat after me, please. Scare, scare. Bored, bored. Happy, happy. Sleepy, sleepy. Angry, angry. Nervous, nervous. Sad, sad. I'm gonna help you a little bit more telling you what is the meaning of each one of the adjectives in Spanish. Les voy a ayudar un poco más diciéndoles cuál es el significado de cada uno de esos adjetivos en español. Scared, asustado. Bored, aburrido. Happy, feliz. Sleepy, con sueño. Angry, enojado. Nervous, nervioso. Sad, triste. So now you can place the corresponding letter in the corresponding picture, and then you're gonna answer these questions. Answer the questions. Question number 1. What makes you happy? Pregunta número 1. What makes you happy es ¿qué te hace feliz? What makes you sad? ¿Qué te hace o qué te pone triste? Number 3. What makes you nervous? ¿Qué te pone nervioso? And question number 4. Have you ever had a problem at school? ¿Has tenido algún problema en la escuela? So please try to answer them with your own information. Así que por favor, contéstenlas con su propia información. Por ejemplo, what makes you happy? No sé, por ejemplo, yo podría ponerle eat pizza, eat ice cream, comer pizza, comer helado. Cada uno de ustedes tendrá que responder de acuerdo a su propia información, ¿ok? Ya saben lo que significa tanto en inglés como en español. La evidencia para este trabajo será la pronunciación en voz alta de las 7 adjetivos calificativos que tienen por aquí. And a picture of the work done. Y una imagen del trabajo terminado. Imagen y audio, por favor. Aprovecho para decirles, quien pueda o quiera o desee mandar un video en lugar de imagen y audio, pues puede hacerlo y en un solo video envía las dos cosas porque se va a escuchar su voz y se va a apreciar la imagen en donde ustedes tienen esto ya contestado. So let's continue with the next activity, activity number 2, problems at school part 2. Continuamos con la actividad número 2, problemas en la escuela parte 2. Look at the pictures and circle the situation that are problems you can have at school. You are going to circle the situation that could be a problem at school. Van a circular las situaciones que pudieran ser un problema en la escuela. Toilets are not clean. Toilets are not clean. Bad sleeping. Bad sleeping.
lots of homework, lots of homework. Bullying, bullying. Low grades, low grades. There are just a few dustbins. Physical activities, physical activities. Make friends, make friends. I have no friends, I have no friends. And be friendly, be friendly. Then you have a question. The question says, what is the most common problem at your school? And the question, what is the most common problem at your school, means in Spanish, ¿cuál es el problema más común en tu escuela? You are going to choose one of them and you're going to write it in this line. Van a elegir uno de ellos, el que ustedes crean, y lo van a escribir en esa línea. ¿Cuál es el problema más común en su escuela? For evidence of this word, you are going to send me the pronunciation aloud of these phrases. Toilets are not clean. Bad sleeping, lots of homework, bullying, low grades. There are just a few dustbins, physical activities, make friends, I have no friends, and be friendly. La pronunciación en voz alta de esas frases mediante un audio e imagen de la pregunta contestada. That is the evidence for this activity. Let's continue with activity number 3. Homework, streets, part 1. Read the text and choose the statement is true or false. Vamos a leer el texto y seleccionar si el enunciado es verdadero o falso. Verdadero o falso de acuerdo a la información que tenemos en ese texto. So please pay attention in the pronunciation of the text. The age in which homework starts to streets children out is becoming lower. Some children even report concerning levels of stress due to homework in early elementary school. According to different research, excessive homework is definitely associated with increase in stress levels. Let me explain what says this. I'm gonna reread it again because I'm interested in the pronunciation of this text or this information. So I'm going to read it again. Lo voy a leer nuevamente porque estoy interesado en que ustedes puedan tener una buena pronunciación de este texto, porque les voy a pedir que me envíen como evidencia la lectura en voz alta de este texto. Okay? So let me reread it again. The age in which homework starts to stress children out is becoming lower. Some children even report concerning levels of stress due to homework in early elementary school. According to different research, excessive homework is definitely associated with increase in stress levels. ¿Qué dice esto en español? La edad en la cual la tarea comienza a ser estresante para los niños llega a ser o ha venido llegando a ser cada vez una edad más temprana o más baja. Algunos niños inclusive tienen niveles de estrés o altos niveles de estrés debido a la tarea en escuelas primarias. De acuerdo a diferentes investigaciones, el exceso de tarea es definitivamente asociado con el incremento de los niveles de estrés. Bien, eso es lo que dice este texto. Y ahora ustedes van a tener que responder true or false. ¿Verdadero o falso? Excessive homework can cause lower grades, health problems like headaches, weight loss, sleep loss, frustration with school and unwillingness to complete activities, low physical activities? Well, one of them is the correct one. And you need to choose which one of it is the correct. How to reduce homework stress?
the first sentence says, excessive homework can cause. El exceso de tarea puede causar. And then you have 4 different situations: lower grades, health problems like headaches, weight loss, sleep loss, frustration with school, and an unwillingness to complete activities, low physical activity. And then you have another information that says how to reduce homework stress: set an after school routine, brain breaks after school, sleep well, self-care, healthy snacks, time management, comfy homework space, relax and have fun, positive attitude. Okay, now you need to answer true or false. Let me help you one more time with the definition or translation of this information. Excessive homework can cause. La tarea excesiva puede causar bajas calificaciones. Health problems like headache, weight loss, sleep loss. Problemas de salud como dolores de cabeza, pérdida de peso, pérdida de sueño, frustration with school and unwillingness to complete activities, frustración con la escuela y no cumplimiento de actividades, low physical activity, actividad física baja. How to reduce homework stress, cómo reducir el estrés de las tareas. Set an after school routine, organizar una rutina después de la escuela. Brain breaks after school, recreos o pasatiempos después de la escuela. Sleep well, dormir bien. Self-care, ser cuidadoso con uno mismo. Healthy snacks, snacks saludables. Time management, manejo de tiempo. Comfy homework space, espacio confortable para la tarea. Relax and have fun, relajarse y divertirse. Positive attitude, actividad positiva. Esa es la información que ustedes tienen para ahora poder responder true or false to these 5 different sentences. Esa es la información que tienen para responder verdadero o falso para estas siguientes enunciados. Children start reporting levels of stress due to homework in high school. Children start reporting levels of stress due to homework in high school. Sentence number 2. Excessive homework is associated with stress levels. Excessive homework is associated with stress levels. Sentence number 3. Excessive homework can cause frustration. Excessive homework can cause frustration. Sentence number 4. Health problems reduce homework stress. Health problems reduce homework stress. Sentence number 5. Sleeping well and having a positive attitude help to reduce homework stress. Sleeping well and having a positive attitude help to reduce homework stress. Ok, estos 5 enunciados no se los voy a traducir al español, pero sí les puedo ayudar diciéndoles que si ponen con atención o si observen o lean con detenimiento este texto o esta información que ya leímos tanto en inglés como en español, podrán encontrar si los enunciados dicen exactamente lo mismo que dice el texto o no. La información de arriba ya la tienen tanto en inglés como en español. Evidence for this word or for this activity is that you read aloud through an audio or a video this information of this text and a picture of the word done. Información, evidencia para este trabajo es que ustedes me lean este texto, este párrafo en voz alta mediante un audio y una imagen del trabajo contestado, o sea, de las preguntas circuladas con true or false, verdadero o falso. That's all. Let's continue with the next activity, activity number 4. Homework stress, part 2. Estrés en las tareas, parte 2. Look at the pictures and write the correct description. Vamos a mirar las imágenes y escribir la descripción correcta. Ok. Let's pay attention in the pronunciation, please. Pongamos atención en la pronunciación, por favor.
Sleep well. Sleep well. Headache. Headache. Relaxation. Relaxation. Sleep loss. Sleep loss. Frustration. Frustration. Low grades. Low grades. Low physical activity. Low physical activity. Healthy snacks. Healthy snacks. Positive attitude. Positive attitude. Time management. Time management. Okay. What says them in Spanish? Sleep well means in Spanish dormir bien. Headache means in Spanish dolor de cabeza. Relaxation es relajación. Sleep loss es pérdida de sueño. Frustration, frustración. Low grades, bajas calificaciones. Low physical activity es actividad física baja o pérdida de actividad física. Healthy snacks, snacks saludables. Positive attitude, actitud positiva. Time management, manejo de tiempo. Okay, that is what they say, and you need to place them in the corresponding place according to the images. Eso es lo que dicen y ustedes tienen que ponerlas de acuerdo a las imágenes. Evidence for this word is that you send me a picture of the word done and even the pronunciation of those phrases, those vocabularies. Evidencia para esta actividad es que me envíen en voz una audio en donde pronuncian en voz alta este vocabulario que les leí tanto en inglés como en español. Obviamente ustedes me lo van a enviar en inglés solamente. Y una imagen del trabajo terminado. Let's continue with the next activity number 5, consequence or suggestion. Consecuencia o sugerencia. Look at the situation and write if it is a consequence from homework stress or suggestion to reduce homework stress. Vamos a observar las imágenes y vamos a poner si esto es una consecuencia o sugerencia de acuerdo al estrés por la tarea o reducir el estrés por la tarea. Sleep well. What is sleep well? A consequence or a suggestion? I think that is a suggestion according to the information that we previously checked. So you need to write on this line, suggestion. Sleep well significa dormir bien. ¿Qué es? ¿Una consecuencia o una sugerencia? Creo que es una sugerencia, así que en esta línea tendríamos que poner suggestion porque eso es una sugerencia. You need to do the same with the rest of the phrases. Frustration, positive attitude, relaxation, and headache, and healthy snack. Headache and healthy snacks. All right. So please write on the lines suggestion or consequence. Evidence for this word is just a picture of the word done. Evidencia para este trabajo solamente una imagen del trabajo terminado. Let's continue with activity number 6. How to solve a situation. Cómo resolver una situación. Look at the following steps to solve any situation and place them in order in the following example. Vamos a observar las siguientes etapas para resolver una situación y ordenarlas según corresponda en el ejemplo. Stage number 1. Stage number 1. Clarifying the situation. Clarifying the situation. Stage number 2. Defining the problems. Defining the problems. Stage number 3. Generating solutions. Generating solutions. Stage number 4. Evaluating the solutions. Evaluating the solutions. Stage number 5. Choosing your preferred solution. Choosing your preferred solution. Stage number 6. Developing a plan of action. Stage number 6. Developing a plan of action. Stage number 7.
implement the solution, implement the solution, and stage number 8, review, review. Okay, now they say spend some time noticing any symptoms of stress, anxiety, or depression you might be experiencing. In this, one more time. Spend some time noticing any symptoms of stress, anxiety, or depression you might be experiencing means in Spanish. Pasar algún tiempo identificando o notando algunos síntomas de estrés, ansiedad o depresión que tú podrías estar experimentando. The next says, in this stage, you are trying to work out what the advantages and disadvantages of each of your solutions are. In this stage, you are trying to work out what the advantages and disadvantages of each of your solutions are. En esta etapa, tú estás tratando de trabajar en las ventajas y desventajas de cada una de las soluciones. ¿De cuáles son las soluciones? The next one says, breaking down large problems into smaller, more manageable parts. Go through one problem at a time. Breaking down large problems into smaller, more manageable parts. Go through one problem at a time. Separar problemas grandes en pequeños, más manejables, en partes más manejables. Ir de un problema a la vez. Tratar un problema a la vez. The next one says, check if the plan needs any changes. Check if the plan needs any changes. Revisar si el plan necesita algunos cambios. The next says, brainstorm a variety of solutions. List any ideas that come to mind. Think of as many possible options as you can. Brainstorm a variety of solutions. List any ideas that come to mind. Think of as many possible options as you can. Lluvia de ideas en una variedad de soluciones. Lista o enlista algunas ideas que vengan a tu mente. Piensa cuantas posibles opciones tú puedas. The next says, what is the best possible outcome if I implement this solution? What is the best possible outcome if I implement this solution? ¿Cuál es la mejor posible salida si implemento esta solución? Here we plan out what implementing the solution will look like. Here we plan out what implementing the solution will look like. Aquí el plan, aquí nuestro plan de implementación de cómo parecerá el plan de nuestra implementación, cómo parecerá la solución, cómo se verá la solución en el posible plan de implementación que implementemos, valga la redundancia. The last one, in this stage you go on. There is no time to like right now. In this stage you go on. There is no time like right now. En este plan o en esta etapa tú continúas. No hay tiempo como en este momento. So you need to place in these lines, on these lines, the number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, or 8 according this information. The stage number 1 says clarifying the situation, clarificando la situación o visualizando la situación. Stage number 2, defining the problems, definiendo los problemas. Stage number 3, generating solutions, generando las soluciones. Number 4, evaluating the solutions, evaluando las soluciones. Stage number 5, choosing your preferred solution, eligiendo la solución preferida. Stage number 6, developing a plan of action, desarrollando un plan de acción. Stage number 7, implement the solution,
implementando la solución. And stage number 8, review, una revisión. ¿Cuál de estas etapas, number 1 to number 8, is the one that belongs to each one of these situations? Es la que pertenece a cada una de estas situaciones que yo leí tanto en inglés como en español. Evidencia para ese trabajo. Me envían por favor imagen del trabajo terminado y la pronunciación en voz alta de estas 8 etapas que yo les acabo de leer, tanto en inglés como en español. Solamente de estas 8 etapas, ¿ok? Throw an audio, mediante un audio. One more time, I need to repeat it again. If you prefer to send me a video, for me that would be perfect. Si ustedes prefieren mandarme un video, sería perfecto. Pero si no, imagen y audio, por favor. Activity number 7, solving problems. Think of a time when you had a problem and how you solve it. Then answer the questions. Piensa cuando tuviste un problema y cómo lo resolviste. Después responde las preguntas. Primero vamos a meditar sobre algún problema que hubiéramos tenido y cómo llegamos a solucionarlo. Then you need to answer this question. The question number 1 says, what was the problem? What was the problem means in Spanish, ¿cuál fue el problema? Question number 2, which were the options you had to solve it? Which were your options you had to solve it? ¿Cuáles fueron las opciones que tuviste para resolverlo? Question number 3, which solution did you choose? Which solution did you choose? ¿Cuál solución elegiste? What happened afterwards? What happened afterwards? ¿Qué pasó después? Question number 5, how did you feel afterward? How did you feel afterward? ¿Cómo te sentiste después? Bien, este es trabajo 100% de ustedes. Usen su imaginación o más bien sus recuerdos, su propia información para responder cada una de las preguntas. Ayúdense con el vocabulario que hemos estado revisando en las actividades previas. Muy seguramente les ayudará para poner algunas frases. Evidence for this word, send me a picture. Use a picture of the word done. Evidencia para este trabajo, esta actividad, solamente una imagen del trabajo terminado. Activity number 8, problem solving strategies. Problem solving strategies es estrategias de solución de problemas. Underline the strategies that you have used before. Vamos a subrayar las estrategias que hubiéramos utilizado anteriormente. So you have 1, 2, 3, 6, 9 different strategies. 9 diferentes estrategias. That I'm gonna pronounce them aloud in English because since this moment I need to tell you the evidence, part of the evidence of this word is that you send me an audio of the pronunciation of the 9 strategies. Lo voy a leer en voz alta porque desde ahorita les digo, la evidencia, parte de la evidencia de este trabajo será que ustedes me envíen un audio en voz alta de esas 9 estrategias. The first one is, move your things to another place. Move your things to another place. Try a different way. Try a different way. Wait or take a break. Wait or take a break. Take turns. Take turns. Make sure you are calm. Make sure you are calm. Don't react, ignore it. Don't react, ignore it. Ask the other person to stop. Ask the other person to stop. Ask an adult to help you. Ask an adult to help you. Apologize for anything you did that was wrong. Apologize for anything you did that was wrong. Well, what says this in Spanish is make your things to another place, es mover tus cosas a otro lugar. Try a different way, probar con una forma diferente. Wait or take a break, esperar o tomar un descanso. Take turns, tomar turnos. Make sure you are calm, asegúrate de estar calmado. Don't react, ignore it. No reacciones, ignóralo. Ask the other person to stop, pedir a otra persona que pare. Ask an adult to help you, pedir a un adulto ayuda. Apologize for anything you did that was wrong. Disculparse por todo lo que hiciste mal. Okay, let's continue. Answer the questions with your own information.
So you have two questions that you need to answer. Tienen dos preguntas que necesitan contestar. Which strategy do you think will work the best for you? ¿Cuál estrategia piensas que funcionará mejor para ti? De las que acabamos de leer, obviamente, las ponen aquí. Puede ser una o varias. You can choose one or many as you decide. Write another two problem-solving strategies that you can think of. Escribe otras dos soluciones de estrategias de problemas, estrategias de solución de problemas que se te ocurran. Vamos a escribir dos más que ustedes puedan pensar que puede ser una solución. Ya tenemos nueve diferentes. Ustedes, por favor, escriban otras dos que puedan venir a su mente, ¿ok? Evidence for this word is the pronunciation aloud of the 9 strategies and a picture of the two questions answered. Evidencia para ese trabajo es la pronunciación en voz alta de las 9 diferentes estrategias o solución de estrategias de problemas y la imagen en donde se aprecie estas dos preguntas contestadas. Let's continue with the last activity, activity number 9, solve the problem. Continuamos con la última actividad, solucionar el problema. Read the scenarios below and answer the questions. Vamos a leer los escenarios a continuación y responder las preguntas. Scenario 1. You have an argument with your best friend. You want to make up but aren't sure what to say. In this situation, you have an argument with your best friend. Tienes una discusión con tu mejor amigo. You want to make up but aren't sure what to say. Quieres hacerlo, pero no estás seguro de qué decir. So, what's the problem? ¿Cuál es el problema? The argument, right? They are arguing about something. So, you need to write something that you think that they are arguing. Tienen que escribir algo de lo que ustedes piensen de por qué están discutiendo. And then, write two strategies you could do to solve this problem. Escribir dos estrategias que puedan resolver este problema. Ustedes tienen 9 estrategias diferentes en la actividad anterior, más 2 más que ustedes escribieron. Así que tienen 11 estrategias que pueden elegir para escribir solamente 2 en estas líneas. And then, the next situation is scenario number 2. You want to use the living room TV, but your brother is watching TV now. What's the problem? Tú quieres ver la televisión de la sala, pero tu hermano la está mirando en este momento. What's the problem? ¿Cuál es el problema? Bien, pues en esta descripción se lo están diciendo. Lo que ustedes tendrían que hacer es reescribir lo que ya les están diciendo que está pasando, ¿verdad? Write two strategies you could do to solve this problem. Escribir 2 estrategias que puedan resolver esos problemas. Como les comenté en la actividad anterior, tienen 9 más 2 que ustedes escribieron, así que tienen bastantes opciones para elegir sobre cuáles son las opciones que pueden resolver el problema. So you have many options that you can choose to write on these lines to mention which one could be the strategies that could solve the problem. So that's all for this video. I hope to see you soon. I hope that you have a great day, and that's all. Have a nice day.